difficult circumstances are under of living in remote places, victims of war, products of broken family, street children, victims of abuse, and indigenous group of or indigenous children. So I'll be discussing the living in remote places. So, but before that, what is learners in difficult circumstances? So please read Odette. Learners with difficult circumstances needs a lot of support both physically and mentally. They experiencing hardship that makes them difficult to live. So learners in difficult circumstances are the people or the learners who are abused, victims or abused or abandoned that need support both physical and mental. So living in remote places. So what is living in remote places? So please read Ms. Epic. Living in remote places. Remote areas are those which are very far from the urban areas and are isolated, completely from highly populated settlements or lack of transportation. So living in remote places are the people or the learners who are living from mountains or far from cities or far from schools. So ang kanang living in remote places are under of rural areas. So when we say rural, kanang naa sa mountains or far from cities or far from schools. So when we say rural, kanang mao na siya kanang daghan og tao kanang mga cities or mga lungsod. So ang living in remote places na under ni siya sa rural areas. So ang rural kay kanang mao na siya ang kanang naa sa mountain or nasa mga bukid-bukid kanang far from school or far from cities. Ang urban kay mao na siya ang kanang damo ug kanang cities or kanang naa sa mga lungsod. So ang nabilong ang living in remote places sa rural. Nabaliday, sorry. So characteristics of living in a remote community. So self-sufficiency. So when we say self-sufficiency, they can provide by their own needs without helping to others. So resourcefulness, mo ni siya ang ability to cope difficulties or kanang they are unusual problem. So independence, they have their freedom or they are independently. Then strong sense of community, kanang naa sila pagkakaisa as a group or community. Then resilience, they have a capability to recover difficulties or mga situation or mga problems. Dali ra nila masulbad. So types of children in living remote places. So first is indigenous children. So please read Ms. Chrisley. Indigenous children often live in remote places due to combination of historical, cultural, or socio-economic factors. Farming and agricultural children in rural areas. So indigenous children, mao ni siya kanang mga Ikorok, Aita, or kanang mga Badyaw. Kasagaran ano nila kanang naa sila sa mga bukid-bukid nagpuyo or makita ko din nato sila kanang malimos na naa sa mga lansangan. So ang kining indigenous children discuss na po din namo. So next is farming and agricultural children in rural or remote areas. Children often grow up in farming or agricultural communities. So kasagaran po ani nila kay puyo na lang po sila sa kanang mga bukid-bukid kay tungod mao po na ilang kanang panginabuhian like sa katong silingan namo na barangay which is San Marcelino. Kanang nakaadto ko nakasuway ko adtong o kanang panglamaw niya na nakita na ko ilang mga balay kanang kuan na gyud igo ra gyud siya kanang mga payag-payag igo ra sila makatog. So ilang panginabuhian adto or ilang trabaho kay kanang magulang kanang mga hoy di maghimog silhig din kanang maghimog ulit. So ilang ra nang ibaligya kanang kuan pa sila mo kanang mulugsog pa sila sa kanang mga barrios or mga lungsod para ibaligya to nila. The next is nomadic or pastoral children.
move with their families or adheres following traditional migratory patterns. So, mo ni sila kinagdungod sa ilang kanang mga culture at na lang po sila nagbuyo. The next is fishing or coastal children. They are maybe involved in fishing activities, helping their families with tasks like eating, cleaning, and selling fish. So kasagaran po kana kuan na lang pangisda ilang mga panginabuhian or dili po sa kanana sa dagat kanana sa mga fish pond like nana. So next is mining or resource independent children. In some remote areas with natural resources, children may have come from families engaged in mining or resource extraction or industry. So kiba naman jud mo anang mining, kanang tungod anang mga mining, kanang nangaupaw ang atong mga bukid-bukid, kanang puno na lang brown. The next is children of remote service workers. Some children in remote areas may be children of service workers such as teacher, healthcare, professional, or government employees. They may have access to certain amenities and services that are not available to others in the area. So, kining mga living in remote places, kasagaran po ani nila kana sila na lang mag-provide, sila na lang ang magtudlo sa ilaha kay wala man dito lack of kanang mga teachers o lack of mga employees. The next is problems of education in rural areas. So, first is physical distance of student to school. Please read Ms. Bunal. Physical distance of students to school. Transportation is another big problem. Students walk 2 to 3 kilometers or more to and from school every day. They have to cross rivers and climb hills with their bags. So, usap po din siya sa mga kanang problema kanang mo naa ka sa layong kapit, kinahanglan pa ni mo travel o pila ka oras o kanang utapog pa ka o kanang mga sapa like mga buntit, mga buntot. Sorry, mga buntot kanang mo. Ingon sila kanang utapog pag dito nga buntot inana kanang kinahanglan pa sila ka travel because they are a lack of transportation. The next is difficulty finding teacher interested in relocating. So, teachers assigned in remote communities, they are need to work for more than 2 hours carrying bags filled with big, long provision and crossing streams and rivers. So, katong kiingon ni Ma'am Cindy, katong kinahanglan pa, katong na-assign siya sa katong San Pablo, katong iyo siya, kanang siya, murag siya kato yun. San Pablo? Katong kinahanglan pa mo travel niya pila ka oras kay kanang iya tudloan to katong nasa katong barangay kay lack of teachers. For internet connection, affect a student academic performance. One of the biggest problems faced by the student without internet access at home is their inability to complete homework. So, mabuti siya ang kanang problema. So kini siya kanang for internet connection kay mabuti siya ang kanang dili man pud tanan maka-access ani bisan kita kanang disabled ta. Lagunad ko siya katong naa sa mga katong bukid-bukid disud pud sila maka-access pa man gani sila kurente. So disud pud sila maka-access of internet connection kanang dili sila maka-communicate sa ilang mga pamilya. The next is poverty. Please read Ms. Laraka. About 80% of the Filipino poor live in the lower area of the country. These are towns
poverty. The next is there are more challenges of life in remote communities. So first is lack of access to quality healthcare. Kanang dili sila maka-access dayon o kanang magkasakit sila, kinahanglan ba nila mo adto sa mga barrios or sa kanang mga munisipyo para lang maka-check up. Then lack of employment opportunities. Kanang mao po ni siya tungod sa kanang mga kahirapan kanang dili kanang wala sila nakahuman o kanang eskwela, mao po ni sila kanang lack of employment opportunities, kanang dili dayon sila kanang maka-apply or dili sila makatrabaho tungod kanang wala sila nakahuman. The next is lack of water, sanitation and other infrastructure. So kini siya mga tubig, mga problema ni sa ilaha kanang ang ilahang kanang kuan na lang na tubig kay kanang naa sa mga bomba, naa sa mga sapa. The next, lack of internet access. So mao po ni siya ang problema kanang lack of internet access. So kanang wa man pud sila currently lisod pud maka-access o mga internet o wala pud sila mga technology, mga cellphones or mga computer. Then lack of transportation, mao po ni sila kanang syempre naa sa bukid-bukid kanang maglisod man sila o kanang magbiyahe-biyahe kay kinahanglan pa nila mo lakaw para kanang mo lakaw sila kanang naay mga buhaton. So lack of transportation kanang mubaktas na lang sila, walay mga motor, walay mga kuan, kinahanglan pa nila mo travel og pila ka oras. Here are some effective teaching strategies for some children in remote areas. So first is distance learner. So pareha po ano sa katong COVID na, pwede po mag-modular, kanang kuhaon na nimo ang kanang imong mga module, then ang sira ninyo sa balay, then pagkatiman na po, ipasa na po ato sa eskwelahan. Then mobile classroom, so dili mapuntanan maka-afford ani, kanang community involvement, kanang pwede po ka mo volunteer imo siya, itipo ng imong mga kanang community, then pwede po ka mo tuto sa ilaha. The next is multi-graded classroom, kanang mga TV, then mga gamit sa kanang upgrade na ba mo na siya ang mga multi-graded classroom. So project-based learning, pareha po sa katong ikuan sa mga PEO, sa silang siren, kanong ingadto sila sa katong San Isidro ba to? San Isidro kanang kuan po sila ilang ituduan ang mga bata kanang magbasa dito, mag-drawing, din napod sila yung mga games, din naapod sila yung mga feeding. The next is localized curriculum. So man siya ang mga curriculum. Then teacher training and support. So the teacher will facilitate to train or support their education to the learners. The next is parent and community engagement. So usajud ni sa mga suporta dapat kaadjud ang parents na mo support sa ilang mga anak. The next is utilize local resources. Mao ni siya ang kanang tabangan sila sa mga LGU kanang ready na jud kayo sila kanang mutabang jud ayon sila. The next is flexibility and adaptability. So in conclusion, living in remote areas can provide individual with a sense of tranquility and simplicity, allowing for a deeper connection with the natural environment. However, remoteness can also lead to feelings of isolation and limited access to the resources and opportunities. Ultimately, the experiment living in a remote areas is shaped by individuals'